بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل کی بیماری کا سبب بننے والے 4 عناصر۔ دل کی بیماری کا سبب بننے والے عوامل جن پر قابو پا کر امراض قلب یا ہارٹ اٹیک کے خطرات کو روکا جا سکتا ہے: کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ذیابیطس، تمباکو نوشی۔ سگریٹ نوشی چھوڑنے کے فوائد: 20 منٹ بعد بلڈ پریشر اور دل کی رفتار نارمل، 12 گھنٹوں بعد خون میں کاربن مونو آکسائڈ کا لیول نارمل، 2 ہفتے سے 3 مہینے بعد ورزش کرنے یا دوڑنے میں سانس پھولنا بند، 1 سے 9 مہینے بعد بار بار کھانسی کی تکلیف دور، منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، 1 سال بعد دل کے امراض کا خطرہ 50% کم، 5 سال بعد منہ، معدے اور گلے کے کینسر کا خطرہ 50% کم، 10 سال بعد پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ 50% کم، 15 سال بعد دل کے دورے کا اتنا ہی خطرہ کم ہوگا جتنا کہ سگریٹ نہ پینے والے کو ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں شوگر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اگر خالی پیٹ یعنی فاسٹنگ میں خون میں شوگر 110 سے 126 کے درمیان ہو تو ایسا انسان پری ذیابیطس پیشنٹ کہلاتا ہے۔ اس کو دواؤں کے بجائے غذاؤں سے کنٹرول کرنا بہتر ہے۔ 126 سے زیادہ شوگر لیول ہونا ذیابیطس کہلاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کے خون میں شوگر کی مقدار 70 سے 110 کے درمیان ہونی چاہیے۔ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے طریقے: مٹھائی اور چکنائی سے پرہیز کریں، ورزش، علاج، باقاعدہ چیک اپ۔ اضافی چینی سے گریز کریں، سافٹ ڈرنکس، آئس کریم، پین کیکس، چائے میں اضافی چینی، دیگر اضافی مٹھاس اور بیکری کی مصنوعات سے گریز کریں۔ شوگر کے مریض چینی کا استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریضوں کے علاوہ چینی کا استعمال خواتین کے لیے 4 چائے کے چمچے روزانہ، مردوں کے لیے 6 چائے کے چمچے روزانہ۔ صحت مند مشروبات پئیں، پانی کو ترجیحی مشروب بنائیں، تازہ پھلوں کا رس گھر میں بنا کر پئیں، غذائی ریشے والے پھل کے رس بنا کر پئیں، پھیکی چائے میں لیموں کا رس شامل کر لیں۔ لیموں کے رس سے کیلوریز جلانے میں مدد ملتی ہے۔ چائے اور کافی میں چینی کا استعمال بتدریج کم کرتے جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچاؤ کے لیے نمک آدھا چائے کا چمچ پورے دن میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو وزن کم کرنا ہو تو گھی،
مٹھائی، چکنی، تلی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ وزن کم کرنے اور موٹاپے سے بچنے کے لیے روٹی کھائیں، پراٹھا نہ کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں، وائٹ بریڈ نہ کھائیں، سبزی گوشت کا سالن کھائیں، بنا ہوا گوشت نہ کھائیں، پھل اور سبزی کھائیں، پھلوں اور سبزیوں کا رس نہ پئیں، تازہ پھلوں کی چاٹ کھائیں، مٹھائی اور آئس کریم نہ کھائیں، دہی بڑے یا چھولے کھائیں، سموسے پکوڑے نہ کھائیں، ٹھنڈا دودھ اور لسی پئیں، کولڈ ڈرنک نہ پئیں، ابلے ہوئے چاول کھائیں، پلاؤ اور بریانی نہ کھائیں، تیل میں پکے کھانے کھائیں، گھی میں پکے کھانے نہ کھائیں، مرغی اور مچھلی کھائیں، بکرے گائے کا گوشت نہ کھائیں۔ سبزی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ غذاؤں میں پھلوں، سبزیوں اور اناج کا استعمال امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے۔ خلیوں کی صحت کے لیے وٹامن سی اور وٹامن ای بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان وٹامن کا حصول پھلوں، سبزیوں اور اناج سے ہی ممکن ہے، کیونکہ پھلوں، سبزیوں میں وٹامن سی اور ثابت اناج میں وٹامن ای بکثرت پایا جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے 10 سنہری اصول۔ اپنی غذا کا خیال رکھیں، بیٹھنے کی عادت کم سے کم بنائیں، میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں، روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پئیں، روزانہ چہل قدمی کو اپنا وتیرہ بنائیں، ایسی غذائیں کھائیں جن میں نشاستہ کم ہو، بازار کی تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، اپنی خوراک میں پھلوں کو بھی شامل کریں، ابلی ہوئی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، ہلکی پھلکی غذا کھائیں، باری غذا سے پرہیز کریں۔ واکنگ بہترین ورزش ہے۔ کوئی جسمانی ورزش جو آپ کے دل کی رفتار تیز کرے دل کے لیے اچھی ہوتی ہے، جس میں سیڑھیاں چڑھنا اترنا، ٹینس کھیلنا، کرکٹ کھیلنا یا سائیکلنگ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں واک سب سے زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہ آسان اور سستی ورزش ہے۔ آپ اپنی جسمانی فٹنس کے لحاظ سے واک کی رفتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ صحت مند دل کے لیے صحت مند باتیں۔ روزانہ 30 منٹ کی ورزش، اس سے آپ کے دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، اضافی وزن اور ذیابیطس کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے میں 5 گھنٹے کی واک، اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 50% کم ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ سے خطرات۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والا ذہنی دباؤ آپ کے جسم میں سٹریس ہارمون پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں زیادہ مقدار میں چربی جمع ہونے کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں دل اور شریانوں کے مرض، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ذیابیطس کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ خوش رہنے کے طریقے: مسکرانے کی کوشش کریں، نیند پوری کریں، ورزش کریں، رضاکارانہ کام کریں، خدا کا شکر ادا کریں، گھومنے پھرنے جائیں،
خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، نوکری کو آسان طریقے سے انجام دیں۔ اچھی صحت کے لیے متوازن خوراک، ورزش، نیند پوری کریں۔ دل کے دورے کی صورت میں فوری طبی امداد۔ علامات: سینے کے درمیان میں درد جو بائیں بازو اور گردن کی طرف جائے، پسینہ اور بے چینی، سینے میں گھٹن۔ ایسی علامات میں ایک گولی اینجیسیڈ زبان کے نیچے رکھیں، پھر ایک گولی ڈسپرین چبائیں۔ ڈیپونیٹ اینٹی 5 سکن پیچ کو اتار کر سینے کے بائیں طرف لگائیں۔ مریض کو جلد سے جلد اسپتال پہنچائیں۔ دل کے دورے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ دل کے دورے سے ہونے والی بے ہوشی کے لیے ابتدائی طبی امداد کو CPR کہا جاتا ہے۔ دل کا مریض جو پہلے سے ہی زیر علاج ہو اور دوائیاں مسلسل استعمال کر رہا ہو، یا وہ انسان جس کو پہلی دفعہ دل کا دورہ پڑے، اچانک بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس بے ہوشی کا سبب دل کی دھڑکن رکنا ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن رکنے سے دماغ اور دل کو خون اور آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر فوری ابتدائی طبی امداد دے کر دل کی دھڑکن کو بحال نہ کیا جائے تو یہ وقتی بے ہوشی موت میں بھی بدل سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے CPR کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ڈاکٹر، ایمبولینس یا CPR کے ماہرین کے پہنچنے تک جاری رکھا جائے۔ ایک قیمتی جان بچانے کے لیے آپ کی یہ ذرا سی کوشش کسی ہنستے بستے گھر کی خوشیاں لوٹا سکتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں پہلا کام مدد کے لیے پکار یا فون ہے۔ ڈاکٹر یا CPR کے ماہرین کو بلوائیں یا ایمبولینس بلوائیں۔ ایمبولینس بلوانے کے لیے ریسکیو 1122 یا ED 115 کے نمبر پر فون کریں۔
बेहोश मरीज की जान बचाने के लिए CPR या इब्तदाई तिब्बी इमदाद का तरीक़ा वीडियो में मुलाहिज़ा करें। दिल के मरीज़ किसी लम्हे भी दिल की धड़कन रुकने का शिकार हो सकते हैं और उनको हार्ट अटैक दोबारा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में दिल के मरीज़ों को भी पता होना चाहिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके अहल खाना को भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद है जिसको देकर वो अपने रिलेटिव की जान बचा सकते हैं और वक्त पे वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने से उनके भाई, वालिद या वालदा की जान बच सकती है। ये हमारे पास एक डमी है जिसको हम एक मरीज़ समझ रहे हैं। ये दिल के मरीज़ हैं और ये अपनी नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं। मुझे एक डॉक्टर की हैसियत से यहाँ पे कॉल किया गया है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले एक दिल के मरीज़ हैं और ये बैठे बिठाए बेहोश हो गए हैं। याद रखिए कि जब आपके घर में रहने वाला कोई दिल का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ एकदम से बेहोश हो जाए या उनकी बोलचाल में आप कुछ फ़र्क महसूस करें या उनके जिस्म का कोई हिस्सा मसलन बाजू, टांग, चेहरे का आधा हिस्सा अगर मफलूज महसूस हो या कमज़ोर महसूस हो तो इसका मतलब है कि आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसी वक्त शुरू कर देनी है जो कि उनके दिल की धड़कन दोबारा लाने में मददगार साबित हो सकती है। पहली चीज़ कि कंफर्म करें कि किसी दवाई के असर से वो सोए हुए तो नहीं हैं। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मरीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मरीज़ के दिल की धड़कन रुक गई है। दिल की धड़कन रुकी भी है उसको देखने के लिए हमेशा मरीज़ की शहरत पर उसकी नब्ज़ चेक करें। शहरत पर नब्ज़ चेक करने के लिए गर्दन पे जहाँ सांस की नाली ख़त्म होती है वहाँ साइड पे अपने हाथ की 3 उंगलियाँ रखें और 10 सेकंड के लिए नब्ज़ महसूस करने की कोशिश करें। कभी भी हाथ के अंगूठे से नब्ज़ महसूस ना करें क्योंकि हाथ के अंगूठे से ये आपकी अपनी नब्ज़ देगा। हाथ की 3 उंगलियों से 10 सेकंड में मरीज़ की नब्ज़ काउंट करें। अगर नब्ज़ नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि मरीज़ के दिल की धड़कन रुक गई है। ऐसी सूरत में फ़ौरन से मरीज़ के दिल की धड़कन वापस लाने के लिए दिल का बैरूनी मसाज ज़रूरी बनता है। दिल का बैरूनी मसाज शुरू करने के लिए पहला काम ये कीजिए कि मरीज़ की सीने को एक्सपोज कर दें। अगर कोई कपड़ा, दुपट्टा वगैरह है तो वो हटा दें। फिर मरीज़ के निपल्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करें अपनी उंगली से और बिल्कुल सीने की हड्डी के बीच में हाथ रखें। अगर दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंडर हैं, तो दाएं हाथ की हील मरीज़ के छाती पे रखें और बायां हाथ अपने दाएं हाथ के ऊपर रखें। आपकी कलाई, कोहनी और कंधे के जोड़ एक सीध में हो। कलाई, कोहनी और कंधे के जोड़ बिल्कुल एक सीध में हो। हाथ की उंगलियों को आपस में बंद कर लें और मरीज़ के बिल्कुल करीब होकर उसके ऊपर झुक जाएं। इसके बाद आपने मरीज़ को 30 दफ़ा दबाना है, जिसको हम कार्डियक कंप्रेशंस देना कहते हैं या दिल की धड़कन वापस लाने के लिए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना कहते हैं। इसमें हम 30 दफ़ा बाहर से दबाएंगे मरीज़ का सीना और हम कोशिश ये करेंगे कि 18 या 20 सेकंड में हम 30 दफ़ा दबाव डालें। अब मैं ये दबाव डालूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 दफ़ा सीने पर दबाव डालने के बाद मैं मरीज़ को सांस देने की कोशिश करूँगी।
सांस देने के लिए एक बात याद रखिए कि मरीज़ के होंठों पर कोई कपड़ा, टिश्यू पेपर या दुपट्टा या रुमाल रख दें ताकि मरीज़ के लौब दहन से आपको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। 2 दफ़ा सांस देने के बाद दोबारा 30 कंप्रेशंस लेनी है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 कंप्रेशंस लेने के बाद दोबारा मरीज़ की नाक बंद करके मरीज़ को अपने मुंह से सांस दें और 30 दफ़ा कंप्रेशंस और 2 दफ़ा सांस देने का ये अमल हम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर नहीं आ जाता। ये तमाम अमल शुरू करने में आपने देर नहीं करनी। जैसे ही आपको पता चले कि मरीज़ की नब्ज़ नहीं है और मरीज़ बेहोश हो चुका है तो आपने CPR स्टार्ट कर देना है। इस दौरान आप अपनी फैमिली के किसी भी दूसरे मेंबर को कह सकते हैं कि वो एम्बुलेंस या डॉक्टर के लिए फ़ोन कर दें। एम्बुलेंस के लिए आप ED की सर्विस हासिल कर सकते हैं 112 के नंबर से और 115 के नंबर से, और रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल करके रेस्क्यू 1122 की मदद हासिल की जा सकती है। अगर मरीज़ को सांस देने में दिक्कत आ रही हो तो फिर सिर्फ दिल पर दबाव डालना भी मरीज़ की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। इस सूरत में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस वक्त तक CPR करते रहें जब तक मदद नहीं आ जाती या आप थकन का शिकार नहीं हो जाते। अगर मैं थकन का शिकार हो जाऊंगी तो मैं अपनी साथी को कहूँगी कि वो मेरे हाथ से ये कंप्रेशंस ले लें, लेकिन ये कंप्रेशन छोड़ने से पहले मैं 30 दफ़ा कंप्रेशन पूरी करूँगी। 30। सांस देने का अमल अपनी एक्सपायर्ड हवा मरीज़ के फेफड़ों तक मुंतकिल करना है, जिसमें इतनी ऑक्सीजन होती है जो किसी इंसानी जान को बचाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये याद रखिए कि एक दफ़ा सांस देने के बाद अपना मुंह मरीज़ के मुंह से हटा लें ताकि मरीज़ के फेफड़ों से खारिज होने वाली हवा आपके मुंह में ना जाए। याद रखिए कि CPR किसी भी मरीज़ की रुके हुए दिल की धड़कन वापस लाने में और उसकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में है जब हमें दिल की धड़कन वापस लाने के लिए CPR करना आता हो। ये अमल हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। डेंगू मच्छर पहचान और इंसदाद। डेंगू बुखार एक खास मच्छर के काटने से होता है जिसे एडीज मच्छर भी कहा जाता है। इस मच्छर का रंग स्याह होता है और इस पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। इस मच्छर की 2 अक़साम होती हैं, एक को एडीज एल्बोपिक्टस और दूसरी किस्म को एडीज एजिप्टाई कहते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस के सर के जरा पीछे मोटी सफेद लकीर होती है, जबकि एडीज एजिप्टाई के सर के पीछे हल्के सफेद रंग की 2 लकीरें होती हैं और दोनों साइडों पर सफेद रंग की एक बैसवी लकीर होती है। मादा मच्छर पानी में या नमदार जगह पर स्याह रंग के अंडे देती है,
जो आम आंख से मुश्किल से नजर आते हैं। पानी मिलने पर इन अंडों से 3 दिन में बच्चे निकल आते हैं, जिनको लार्वे कहा जाता है। लार्वे सुंडियों की शक्ल के होते हैं, जो पानी में तेजी से तैरते हुए नजर आते हैं। ये लार्वे सांस लेने के लिए अपने जिस्म पर लगी ट्यूब, जिसे साइफन कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ट्यूब के जरिए सांस लेकर दोबारा नीचे चले जाते हैं। इस साइफन ट्यूब से डेंगी मच्छर के लार्वे की पहचान की जा सकती है। डेंगी मच्छर के लार्वे की साइफन ट्यूब दूसरे मच्छरों की निस्बत मोटी, छोटी और स्याह रंग की होती है। मच्छर के लार्वे हफ्ता 10 दिन के अंदर एक ही तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको प्यूपा कहते हैं। मच्छर का प्यूपा पानी में रहता है और 1-1.5 दिन बाद बालिग मच्छर में तब्दील हो जाता है, जिसके 2 पर और 6 टांगे होती हैं। मिलाप के बाद मादा मच्छर इंसानों का खून चूसती है और फिर पानी में अंडे देती है। मच्छरों के लार्वे की पहचान टॉर्च और मुहद्दब अदसे से की जा सकती है। डेंगी मच्छर कम पानी, किसी बर्तन या आरजी खड़े पानी में अंडे देना पसंद करता है। घरों में पानी की टैंकियां, पुराने या नए टायर जिनमें पानी खड़ा हो, परिंदों के पानी पीने वाले बर्तन, रूम कूलर में खड़ा पानी, एयर कंडीशनर से गिरता पानी, टूटी या नल से रिसता पानी, घरों में गमले और फव्वारे, शॉपिंग बैग, खाली बोतलें और खाने पीने वाली अशिया की गली मोहल्लों में फेंकी हुई पैकिंग डेंगी मच्छर की अफजाइश में अहम किरदार अदा करती हैं। डेंगी मच्छर के इंसदाद के लिए तमाम जगहों की सफाई करें, फालतू अशिया और कूड़े करकट को ठिकाने लगाएं और मच्छर की अफजाइश के तमाम जराए का खात्मा करें। अपने घरों के अंदर और गली मोहल्लों में पानी खड़ा न होने दें। गमलों, पुराने टायरों और ऐसी दीगर अशिया में पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छर अंडे न दे सकें। घरों के अंदर मच्छर मार स्प्रे करवाएं। मुआशरे के तमाम तबकों का फर्ज है कि वो मच्छर के इंसदाद की मुहिम में फाल किरदार अदा करें, ताकि मुश्तरका कोशिशों से इस वबा पर काबू। जरूरी इंतबा, सिक्योरिटी अमला से तावन करें, अपनी कीमती अशिया की हिफाजत खुद करें, जेब तराशों और नौसरबाजों से बचें, मुलाकात के औकात की पाबंदी सख्ती से करें, गैर जरूरी वार्ड में दाखिला मना है, इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी अफीसर से राब्ता करें। बराए मेहरबानी एक मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को अस्पताल आना चाहिए। इमरजेंसी में इलाज मुफ्त है। अस्पताल को साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अस्पताल में मौजूद गैर मुतल्लका सामान, बैग और दीगर अशिया देखें तो अस्पताल इंतजामिया को फौरी इत्तला दें। आए हम और आप मिलकर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बनाने का अहद करें। शिकायत की सूरत में अस्पताल की इंतजामिया से राब्ता करें या इन नंबर्स पर कॉल करें 051 928 1111।